नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज सब्जेक्ट सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 10, रिलेटिव प्रोनाउन हुज। पिछली वीडियो में एज सब्जेक्ट सीख चुके हैं, यानी कि फाइल के तौर पर सीख चुके हैं, और आज रिलेटिव प्रोनाउन हुज बतौर ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल के तौर पर स्टार्ट करने वाला हूँ। द यूज ऑफ हुज एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हुज का इस्तेमाल बतौर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाजरीन, हुज को भी WH वर्ड या लफ्ज़ कहा जाता है और WH फैमिली में से हुज एक वर्ड या लफ्ज़ है। हुज भी अफर्मेटिव में और इंटरोगेटिव यानी कि मस्बत, सादा और सवालिया दोनों में इस्तेमाल होता है। हुज का मतलब है किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। ये है इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में हुज का मतलब है, और अफर्मेटिव में हुज का मतलब है जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। ये अफर्मेटिव यानी कि सिंपल मस्बत सादा में हुज का मतलब है। इन जुमलों में हुज बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है और हुज जुमले के शुरू में लगता है और जुमले में अल्फाज की तरतीब बिल्कुल हुम के जुमले वाली होती है। लिहाजा जो लोग या तलबा मेरी पिछली वीडियो हुम वाली वीडियो में स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, उनके लिए हुज बतौर ऑब्जेक्ट के जुमले बिल्कुल आसान होंगे। और हुज भी अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव यानी कि मस्बत या सादा और सवालिया में दोनों में इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल, सवालिया मिसाल या मिसाल है। हुज फ्रेंड्स डज ही इनवाइट, वो किसके दोस्तों को दावत देता है या वो किसके दोस्तों को मदऊ करता है। नाजरीन, इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंस या जुमले के आखिर में ये इंटरोगेटिव मार्क या सवालिया निशान लगाना ज़रूरी होता है। हुज फ्रेंड डज ही नॉट इनवाइट, वो किसके दोस्तों को दावत नहीं देता है। नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला इन वन टाइम यानी कि बैक वक्त सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी ये क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लगाना ज़रूरी होता है। नाजरीन, हुज फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट है यानी कि किसके दोस्त, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और हमेशा के लिए मनफी यानी कि नेगेटिव जो साइन है वो हमेशा के लिए सब्जेक्ट के बाद लगता है। ये नफी है और ये वर्ब है। नाजरीन, यहाँ भी हुज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, इनवाइट वर्ब है। तो नाजरीन, हुज फ्रेंड्स ये प्लूरल है, जमा है, क्योंकि फ्रेंड के साथ एस का इजाफा किया गया है, और इसके बाद जो डज हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ ये सिंगुलर वाहिद है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में जब फाइल सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वाहिद हो, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसके मुताबिक लगता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगता। हुज पिक्चर डू यू सी, तुम या आप किसके तस्वीरें देखते हो। तो यहाँ भी हुज पिक्चर ऑब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और सी ऑब्जेक्ट है। हुज पिक्चर डू यू नॉट सी,
تم یا آپ کس کے تصویریں نہیں دیکھتے ہو؟ تو whose پکچر آبجیکٹ ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے، یو سبجیکٹ ہے، ناٹ نیگیٹو ہے یعنی کہ دا سائن آف نیگیٹو، اور سی ورب ہے۔ تو ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں بھی کویسچن مارک لگایا جاتا ہے۔ whose father do they want to go؟ وہ کس کے باپ یا والد کو جانے کے لیے یا جانے کو چاہتے ہیں؟ تو یہاں بھی whose father آبجیکٹ ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے، دے سبجیکٹ ہے، وانٹ ورب ہے یعنی کہ فرسٹ ورب ہے، اور اس کے بعد پریپوزیشن ہے، اور اس کے بعد ورب ہے یعنی کہ ورب ٹو ہے۔ جب فرسٹ ورب کے بعد سیکنڈ دوسرا ورب آئے تو دوسرے ورب سے پہلے ٹو پریپوزیشن لگانا ضروری ہوتا ہے۔ whose father do they not want to go؟ وہ کس کے باپ یا والد کو جانے کو یا جانے کے لیے چاہتے ہیں؟ تو یہاں بھی whose father آبجیکٹ ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے، دے سبجیکٹ ہے، ناٹ نیگیٹو منفی ہے، وانٹ ورب فرسٹ ہے، ٹو پریپوزیشن ہے، گو ورب ٹو ہے۔ افرمیٹو ایگزامپل، مثبت سمپل یا سادہ مثال یا مثالیں۔ I will give this book to anyone who is interested in reading۔ میں یہ کتاب اس کو یا ہر اس کو دوں گا جس کا پڑھنے میں دلچسپی ہو یا شوق ہو۔ تو ناظرین، ہمیشہ کے لیے افرمیٹو سمپل یا سادہ سینٹنس یا جملے میں جب ریلیٹو پروناؤن استعمال ہو چاہے جو بھی ہو تو وہ اکثر سینٹنس یا جملے کے درمیان میں آتا ہے، یعنی کہ وہ 100 میں سے 70% سینٹنس یا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہاں بھی whose سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگا ہوا ہے۔ I will give the opportunity to anyone who has a habit of speaking۔ میں یہ موقع ہر اس کو دوں گا جس کا بولنے کا عادت ہو یا جس کا بولنے کا شوق ہو۔ تو ناظرین، یہاں بھی ریلیٹو پروناؤن ہو سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگا ہوا ہے۔ افرمیٹو سینٹنس یا جملہ یعنی کہ مثبت سمپل یا سادہ جملے کے آخر میں انٹریگیٹو یعنی کہ سوالیہ نشان نہیں لگایا جاتا بلکہ فل سٹاپ لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں whose بطور سبجیکٹ سیکھ چکے ہیں اور آج یہ والا ویڈیو بطور آبجیکٹ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو whose بطور سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی شناخت کروانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، whose son forgets علی، کس کا بیٹا علی کو بھولتا ہے؟ ناظرین، whose son اس سینٹنس یا جملے میں بطور سبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ بطور فاعل استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ whose son کے بعد فوراً بعد ورب استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد علی آبجیکٹ لگا ہوا ہے۔ تو اس سینٹنس میں کوئی بھی سبجیکٹ اور نہیں ہے علاوہ whose son کے۔ تو اس سینٹنس میں ہیلپنگ ورب بھی استعمال نہیں کیا گیا، تو لہٰذا ایسا سینٹنس یا جملہ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بطور سبجیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین whose son علی پر ایکشن کر رہا ہے، یعنی کہ whose son علی کو متاثر کر رہا ہے، تو لہٰذا ایسا سینٹنس یا جملہ
سبجیکٹ والا ہوتا ہے یعنی کہ فاعل والا ہوتا ہے۔ ناظرین whose brother does he refuse، وہ کس کے بھائی کو انکار کرتا ہے؟ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں whose brother بطور آبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد ہیلپنگ ورب لگا ہوا ہے اور ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد ریفیوز ورب ہے۔ تو ناظرین ایسا سینٹنس یا جملہ جس میں سبجیکٹ استعمال کیا گیا ہو اور سبجیکٹ سے پہلے ہیلپنگ ورب لگا ہوا ہو تو ایسا سینٹنس یا جملہ آبجیکٹ یعنی کہ مفعول والا ہوتا ہے کیونکہ اس سینٹنس یا جملے میں پہلے سے ہی سبجیکٹ ہے، تو لہٰذا اس میں whose برادر جو ہے یہ آبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہی سبجیکٹ ڈائریکٹ whose برادر کو متاثر کر رہا ہے یا ہی سبجیکٹ ڈائریکٹ whose برادر پر ایکشن کر رہا ہے، تو لہٰذا ایسا سینٹنس یا جملہ ایز آبجیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ مفعول کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کے لیے اتنا ناظرین میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریلیٹیو پروناؤن وچ ایز سبجیکٹ سیکھیں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔